What if masakitan? Man, lady. Man, lady. Man, lady. May kay pataka-taka na kong gamit mo, lady daw. Kikisi first, nanonotok lang ka. Bato, pick up! Bato. What if niya pasasitay pero why lakay? What if pinakaulin si Papa? Sinuod ay! What if naman? Ikaw na. What if? What if, hadik? Gipulit na kasi mga mama sa basurahan. Kinaluoy sila. Wala talab. What if? Pawaon na tamo sa mundo. What if? Masuko kapag dili may mapil sa taguan no. Wow naman! Wow! Masuko ba daay ko? Oh, kadi! Kadi! Masuko at